હેલો નમસ્કાર મિત્રો, બધા મિત્રોનું આ વિડીયોમાં સ્વાગત છે। તો આજે આપણે જાણીશું સોના ચાંદીના ભાવ। ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો આપણે જોઈશું સોના ચાંદીનો ગ્રાફ નીચે મુજબ કે આજે સોના ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો છે। તો આ ઘટાડો કેટલા રૂપિયાનો છે અને શું રહેશે સોના ચાંદીનો ભાવ આપણે વિગતવાર જોવાનું છે, તો વિડીયો પૂરો જોજો। તો આપણે પહેલાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ જોઈ લઈએ। તેમાં 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 7,257 रुपया। 10 ग्राम सोनू एटले के एक तोलू 72,570 रुपया। 100 ग्राम सोनानो भाव 7,25,700 रुपया। कालनी तुलना में जोईए कि 100 ग्राम सोनाना भाव में 2500 रुपयानो घटाडो नोंधायो छे। जो कि कालनी तुलना करता थोड़ो वधु जोवा मळी रह्यो छे। तो धीरे धीरे सोनाना भाव में घटाडो नोंधावा लाग्यो छे। तो 22 केरेट सोनानो भाव जोई लीए। 1 ग्राम सोनानो भाव 6,695 रुपया। 10 ग्राम सोनू एटले के एक तोलू 66,950 रुपया। 100 ग्राम सोनानो भाव 6,69,500 रुपया। कालनी तुलना में जोईए कि 100 ग्राम सोनाना भाव में 1900 रुपयानो घटाडो नोंधायो छे। धीरे धीरे सोनाना भाव में घटाडो नोंधावा लाग्यो छे। तो आपणे हवे जोई लीए चांदीना भाव। तेमां 1 ग्राम चांदीनो भाव 88 रुपया। 10 ग्राम चांदीनो भाव 887 रुपया। 100 ग्राम चांदीनो भाव 8,772 रुपया। 1 किलो चांदीनो भाव 88,725 रुपया। कालनी तुलना में जोईए कि 1 किलो चांदीना भाव में 240 रुपयानो घटाडो नोंधायो छे। कि धीरे धीरे चांदीना भाव में पण घटाडो नोंधावा लाग्यो छे। तो हवे चेनल पर तमे नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो। बाजुमां रहेलुं बेल आइकन दबावी देजो, जेथी नवो विडियो पहेला जोई शको ने फ्रेंड साथे शेर करी देजो।